Dobro jutro, dobri ljudi. 21. januar, oko 7, pola 8 ujutru, -6. Pošto baš i nije za neku pravu vožnju, čak ni meni, htio sam da dođem na parking da vam pokažem neke vežbe koje ja volim da radim. Na ovakve parkinge i poligone idem 2-3 puta nedeljno u prosjeku i provedem nekih 15 minuta, ne više od toga, koliko da mi ne dosadi. Ja ću da vam pokažem sad neke vežbe, onako više njih, po jednom ću da odradim svaku, a vi onda napravite svoj set vežbi, radite koliko želite, pravite varijacije, lakše, teže, komplikovanije, prostije, brže, sporije, znači kako god vam padne na pamet. I kao što rekoh, moja preporuka je da odaberete recimo 3 vežbe za jedan dan, da svaku radite po 5 minuta, da vam ne dosadi. Znači 15 minuta dnevno, 2 do 3 puta nedeljno, to je to. Ovaj autobus našao je baš gdje će se parkira, ali šta da radim. Ja ću za svaku vežbu da napišem, to jest da postavim kao neku grafiku da vidite onako iz ptičje perspektive kako bi to izgledalo i kako treba da se krećete. I vežbe volim da radim na ovako nekom parkingu gdje imam gomilu ovih praznih parking mjesta, znači ne trebaju mi nikakvi čunjevi, stubići, jednostavno koristim ove linije kao markere i po njima znam šta treba da radim. Pa da počnemo. Prva vežba je naglo kočenje. Znači ubrzavam, neka to bude za početak do nekih 30 na sat, pa onda povećajte na 40 pa na 50 i onda naglo kočite da ne udarite u neku imaginarnu prepreku koja se pojavila pred vama. I to bi izgledalo nekako ovako, dakle, krećemo. Ubrzavam do nekih 40-50 i kočim. Trebalo mi je oko 3 parking mjesta da zakočim i onda ponavljam vežbu, pokušavam da budem sve bolji i bolji. Kako kočim? Tako što prvo pustim gas, u stvari prvi korak, korman mora da bude apsolutno prav. Znači nema kočenja u ovom položaju, nego u ovom. Inače će da vam prednji točak izleti i niste ništa uradili. Prav korman. Puštam gas, pritiskam zadnju kočnicu kako bih zadnji deo skutera malo spustio i stabilizovao, a onda prednju kočnicu progresivno sve jače i jače, koliko god mogu, a zadnju polako puštam. Naravno, to se sve dešava u deliću sekunde kao što ste vidjeli, ali to bi bio neki slow motion, znači puštam gas, zadnja kočnica, prednju počinjem da pritiskam, zadnju polako puštam i trudim se da skuter bude prav sve vreme. Idemo još jednom. Idem na drugu stranu. Puštam gas, zadnja, prednja. Spuštam nogu. Ja imam naviku da spustim levu nogu, možete levu, možete desnu, možete obe, kako god vam je lakše. To je prva vežba, naglo kočenje. Idemo na drugu vežbu, koja je sušta suprotnost ove ogromne brzine i ovog naglog kočenja. Druga vežba je spora vožnja u pravoj liniji. Glava uspravna, pogled pravo u plus beskonačno, korman pravo i malo samo korigujem pravac. Držim mali konstantan gas. Ukoliko vidim da idem prebrzo, zadnju kočnicu malo pritisnem da usporim. Noge podignute. Telo uspravno, glava pravo. Gledam u daljinu, ne gledam ispred sebe. I to je to. Jako dobra vežba za održavanje ravnoteže, za sticanje osjećaja balansa na skuteru ili na motoru. Ultimativni nivo je ovaj, da pokušate skoro da stanete, a da ne spustite noge. Malo levo, desno cimajte korman da održite ravnotežu. Ako imate bicikl kod kuće, možete prvo na njemu da probate. Ista je logika. I znači gledam da što sporije pređem ovu pravu liniju. Evo, brzinomer ne može ni da izmeri koliko sporo idem, piše 0. Malo još kočnica, evo sad, znači držim gas, mali gas i kočnicom usporavam.
dobro, nisam spustio noge, a zaustavio sam se potpuno i tako vežbajte što sporije da prođete ovaj jedan pravac. Koja je poenta ovih vežbi? Ona prva vežba naglo kočenje, mislim, suvišno je govoriti. Vozite normalno, izleti vam neka budala ispred, morate da zakočite da ne udarite u njega. Ova spora vožnja, opet u svakodnevnom saobraćaju, pogotovo u Beogradu, u špicu, znate kako ljudi vole kada vide na semaforu da se pali crveno i onda onako lagano idu 10 na sat, umjesto da lepo dođu do semafora i da onda zakoče. I onda da vi ne biste morali da spuštate ovako noge, da ih vučete po zemlji, dok idete za njima, vi lepo, gospodski, telo uspravno, glava uspravna, noge podignute, evo može i jednom rukom, nije problem, i vi ovako lagano vozite za njima, razgledate okolinu i to je to. Tako da je to otprilike jedna od dve poente ove vežbe, da možete to da radite. Druga poenta, drugi cilj, kao što rekoh, je da steknete osjećaj za ravnotežu, da osjetite koliko je težak skuter, kako se ponaša pri malim brzinama i tako dalje. Treća vežba je slalom. Zamislit ću da je na svaka 2 parking mesta na presecima ovih linija po jedan čunj i onda idem lagano za početak malom brzinom u malom luku između tih zamišljenih čunjeva. Gledam da držim konstantan gas i završavam vežbu. Druga varijanta ovog slaloma može da bude isto to, samo malo veća brzina i malo oštriji pokreti. Naprimjer, tako nešto. Treća varijanta ovog slaloma može da bude da pravimo malo veći luk. Znači da zamislimo da ne obilazimo neke niske čunjeve, nego neke malo više stubove i da moramo da se ovako udaljimo od njih pre nego što skrenemo. Ja obaram skuter u jednu stranu, telo mi ide u drugu stranu, znači takozvani counterbalance. Skuter se naginje na desno, meni je telo pravo, znači ja bukvalno guram skuter od sebe. Kad idem levo, guram ga levo, ispružim levu ruku, telo mi ide u desno da ostane uspravno. To će nam trebati i kasnije za jednu od narednih vežbi. I onda povećavajte taj luk. Po meni, što je veći luk, veća je i težina ove vežbe. I sve ove varijante smo radili pri nekoj normalnoj brzini, nisam ni vidio koliko je bilo, 10, 15, 20 na sat. Četvrta varijanta, ili koja je već po redu, ponovo se vraćamo na sporu vožnju. Ovaj put ne obaramo skuter, on je uspravan, što manja brzina, dodajte slobodno zadnju kočnicu, držite konstantan gas, telo uspravno, skuter uspravan, samo okrećem korman levo-desno i tako pokušavam da pređem ceo poligon, ceo parking. Opet možete da povećavate, da smanjujete taj luk, mogu da odem ovamo malo dalje. Pa da se onda, sad već nisam uspeo, preveliki je bio luk. I idemo ovako lagano, što sporije. Ako se u jednom trenutku i zaustavite, pa nastavite dalje, naravno bez puštanja nogu, to je idealno. Malo pre sam izgubio ravnotežu, pa čisto i to da vam kažem, kada u ovim vežbama počnete da gubite ravnotežu, šta radite? Naravno, svakome, pogotovo početniku, će da bude refleks da spusti nogu. To može da vam prođe sa malim skuterima od 100 kg, sa nekom malo težom mašinom može da bude jako opasno, možete da polomite nogu za početak. Kada osjetite da skuter počinje da pada, sve što treba da uradite je da date gas. Znači, gas, brzina je ono što njega održava u uspravnom položaju, tako je projektovan, tako je napravljen. Znači, pri svakoj brzini većoj od nekih 10 na sat, on želi da bude uspravan. Ja ne moram ni da ga držim, kad bih sad imao ono da zaglavim gas, ja bih mogao da vozim bez ruku 10 na sat. Ne preporučujem to, naravno, ali kao što rekoh, može, izvodljivo je. Znači, ja skrećem, usporavam, skuter počinje da pada i kad osjetim da će padne, dajem gas i on se sam ispravi. Isto tako i ako idemo na desnu stranu, usporavamo, on počinje da pada, dajem gas i on se uspravlja. Nije baš intuitivno, morate da se naviknete na to, mora vaš mozak da prihvati da je gas taj koji vas spašava i koji vas podiže.
Ali dobro, polako. Dajte sebi vremena, niko nije to naučio prvog dana. Sljedeća vežba koju želim da vam pokažem je polukružno okretanje. Sad naravno lako je uraditi polukružno na ovolikom parkingu. Znači to ne radimo, nije to fora, nego ćemo da damo sebi prostor od 2 parking mesta. Znači šta radimo? Samo da stanem u početni položaj. Krećem na primjer sa ove linije, nebitno. I želim da napravim polukružno u okviru ova 2 parking mesta. Znači da ne pregazim onu tamo drugu liniju. Mogu da krenem ovako iz mesta pravo, pa onda kada malo već postignem brzinu da počnem da skrećem. A ono što ja volim da radim, to je malo, da kažem, teža varijanta ove vežbe, je da krenem iz mesta. Znači kretanje iz mesta i polukružno. Koja je procedura? Korman levo, nagnem skuter na levo, pogled na levo, dajem gas i kad osjetim da je krenuo, dižem nogu, pustim ga da se obori, da padne i okrenem ga. Ajde, sad ćemo da probamo ovdje, isto to samo u desno. Baš sam naišao ovdje gdje ima leda. Nema veze. Pogled, korman, nagnemo u desno. Sad je malo lakše da spustim desnu nogu, jer levom ne bih mogao da se održim, pao bih. Dajem gas, skuter kreće, dižem nogu, puštam ga da padne i nisam lepo uradio. Ponavljamo. Niko nije savršen, zbog toga i vežbamo. Idemo ponovo u desno. Inače, ovi manevri u desno mi idu mnogo teže nego u levo. Znači, glava, korman, skuter, sve ide u desno. Dajem gas, on se naginje, dižem nogu i okrećem ga. I to onda vežbam koliko god puta da mislim da je potrebno. Lakša varijanta je da krenem pravom linijom, da već postignem neku brzinu i onda da ga okrenem u levo, pa onda recimo da ga okrenem odmah u desno, pa onda opet idemo u levo i tako dalje. Kod ovih polukružnih okretanja, što se položaja tela tiče, imate opet 2 varijante. Odlepilo mi se ovo, samo trenutak. Vidim da mi je hladno po nogama. Dakle, što se tiče položaja tela, imamo 2 varijante, zapravo 3. Prva varijanta je counterbalance, znači skuter ide u jednu stranu, ja idem u drugu. I to izgleda ovako. Znači guram skuter od sebe, ja idem u desno i on skreće. Druga varijanta koju sam tek od nedavno počeo da praktikujem i koju sam video na kanalu Doodle on the Motorcycle je da telo ide zajedno sa skuterom na tu stranu i to da se još malo nagnem napred. Znači da sednem na prednji deo sedišta, što je bliže početku, nagnem se napred i kada idem recimo u levo i moje telo ide u levo, znači ja se naginjem ka ovom retrovizoru. I to bi bilo onda ovako nekako. Nisam verovao da je to izvodljivo, ajde probamo u desno, to isto. Nisam verovao da je to izvodljivo, mislio sam da ću da padnem, mislio sam da je potrebno ako naginjem skuter u jednu stranu da ja idem u drugu da bih taj centar mase zadržao negde na sredini, ali očigledno je izvodljivo i ne samo da je izvodljivo, nego meni deluje da sam mnogo precizniji i da mnogo efikasnije radim ove vežbe sa ovim skretanjima u malim prečnicima na malim brzinama. Ne znam, probajte, eksperimentišite, vidite, meni je počelo da odgovara da tako radim neke vežbe. I treća varijanta je da ne naginjete skuter ni levo ni desno, dakle da on ostane potpuno uspravan, da samo okrećete korman i pogađate, to je polukružno okretanje pri maloj brzini. Znači u desno da ga uradim nema šanse na 2 parking mesta, to i dalje nisam uvežbao. U levo nisam uspeo, ali blizu sam. Ali eto, to je još jedna varijanta polukružnog koju možete da vežbate, koju i ja vežbam. I kao što vidite, ne ide mi baš najbolje. Ali dobro, zbog toga dolazim na ove parkinge, zbog toga radim to što radim. I to je još jedan način da steknete osjećaj za ravnotežu na svom skuteru i da naučite da tako vršite neke spore manevre,
koji mogu da vam budu korisni i u realnim situacijama kada treba negdje da se provučete, da se parkirate, da se okrenete u nekoj gužvi. Sljedeća vježba koju radimo, siguran sam da ima neko zvanično ime, mislim da to zovu šivenje. Koja je poenta? Krećem sa jedne od ovih linija. Napravim polukružno, opet na prostoru na 2 parking mesta, ali se onda vratim do ove prve linije ovdje. Pa onda radim ponovo polukružno na 2 parking mesta, pa se vratim do ove prethodne linije. Pa polukružno na 2 parking mesta, pa se vratim do prethodne linije i tako do kraja parkinga. Prilično teška vežba i zeznuta, bar meni. I ja mislim da ću početi da se znojim do kraja vežbe, iako je -6 na polju. Znači polukružno na 2 parking mesta, vraćam se do prethodne linije. Polukružno na 2 mesta, vraćam se do prethodne linije. I tako dok ne završim, dok ne prođem ceo parking. Ovo sam loše uradio. Nema veze, sad ćemo da ispravimo. Idemo u levo. Malo radim counterbalance, malo radim ono naginjanje na istu stranu. Idealno bi bilo da mi bude konstantan gas i da samo zadnjom kočnicom regulišem brzinu. Nekako mi je ipak lakše counterbalance da radim u ovim vežbama. Sad mi već postaje jako teško i jako zeznuto i razmišljam da prestanem, ali ne želim da prestanem. Moram da izađem iz svoje zone komfora i moram da odradim ovo do kraja. Tako se postaje bolji vozač. I to je to. Pregazio sam liniju, ali nema veze, već sam se ja umorio malo, ako ćete da mi vjerujete. Sljedeća vežba koju radimo su osmice. I ponovo na što manjem prostoru, što manje to bolje. Uzet ćemo ponovo 2 parking mesta, odnosno 2x2, 4 parking mesta i idemo između tih linija da pokušamo tako. Ukoliko mi je to previše teško, uzmite malo veći prostor, 6 parking mesta, pa radite na tom ili na 8 za početak. Znači, krenite onako kako je vama komforno, ali jako je bitno da izađete iz te svoje zone komfora. Evo, ja nisam uspio da ovo uradim kako treba. Pregazio sam liniju, znači možda su mi 2 parking mesta previše. Ali eto, vežbam i vremenom ću uspjeti. Znači, glava ide desno, skrećem desno. Glava ide, sad sam baš napravio glupost. Glava ide levo, skrećem levo. Glava desno, pogled desno, skrećem desno. Obaram skuter, ja guram ga od sebe, telo ide u drugu stranu i tako dok vam ne dosadi. Kažem, nemojte više od nekih 5 minuta svaku vežbu da radite, nije poenta da vam dosadi, poenta je da želite ponovo da se vratite na parking i da dalje, da ponovo radite ove vežbe. Idemo onda na narednu vežbu, a to su krugovi malog prečnika. Opet uzmem jednu tačku, recimo presek ove 2 linije i pravim krugove oko nje, opet idealno na prostoru od ova 2 parking mesta. Prvo u levu stranu, znači gledam levo, skoro iza sebe gledam. Znači gledam tamo gdje želim da idem i doći ću do te teme uskoro. To gledanje i to okretanje glave, jer imam tu neko svoje mišljenje. I pravimo krugove bukvalno dok nam se ne zavrti u glavi. Onda menjamo smer, idemo u desno. Glava desno, skuter desno, ja sam levo, radim counterbalance i pravim krugove u desno, opet dok mi se ne zavrti u glavi. I ostala je još jedna stvar koju sam zaboravio da ispričam i zato se vraćam na ovaj parking, evo par dana kasnije, nakon onog inicijalnog snimanja. Pomenuo sam u jednoj od vežbi, ja mislim da su to bili oni krugovi malog prečnika ili nešto drugo, nije ni bitno. Pomenuo sam da je bitno da gledamo tamo kuda želimo da idemo. Ako skrećemo levo, da prvo glava i pogled idu levo, pa onda skuter, gledamo desno, skrećemo desno i tako dalje.
vidjet ćete gomilu i gomilu klipova i ljudi na YouTube-u koji će da govore, koji govore zapravo, kako, citiram, motor ide tamo gdje ti gledaš. Ne bih se složio. Motor ne zna gdje ti gledaš. Motor je glupa masa plastike, metala, elektronike koja nema uvid u to gdje su moje oči, gdje je moja glava, gdje ja gledam i šta ja razmišljam. Znači, savršeno je da, ajde, ako ćemo baš da budemo do kraja banalni, da doslovno shvatamo stvari, savršeno je izvodljivo da ja gledam levo, a motor da skreće desno. Također, mogu da gledam desno i da skrećem desno. Također, mogu da gledam pravo, da mi glava bude pravo, pogled bude pravo, a da skrećem desno. Isto tako, mogu da gledam desno, a da skrećem u levo, bez ikakvih problema, to je fizički potpuno izvodljivo. Drugo objašnjenje koje sam čuo na nekim kanalima od nekih youtubera je da kada ja okrenem glavu, na primjer u levo, to zbog biologije, fizike, mišića, tetiva, čega god, to okreće cijelo moje telo i onda, naravno, i ruke i onda se okreće i korman i okreće se i motor na tu stranu. Opet, kao što rekoh, ne bih se složio, znači ja mogu da gledam u desno i da skrećem u levo, mogu da vozim pravo, a da gledam levo i da gledam desno, mogu da skrećem levo, da gledam levo, znači sve kombinacije su moguće i to gdje ja okrećem glavu apsolutno ne utiče na to gdje će da skrene motor, dok ja njemu rukama ne zadam i cijelim telom zapravo, dok mu svesno ne zadam neki pravac, odnosno smer kretanja. Također, jedna od bitnih stvari koje bi čak i trebalo vežbati je okretanje glave bez okretanja kormana. Znači, uključujem se u saobraćaj, uključujem se sa sporednog puta na neki glavni put i gledam u retrovizor, ali je bitno i da okrenem glavu i da pogledam iza sebe, da vidim da li neko ide, a da pri tome mi skuter ne ode u desno ili u levo, nego da nastavi da ide pravo. Znači, definitivno je izvodljivo da ja gledam levo ili desno, a da idem pravo, kao i što je izvodljivo da skrećem levo ili desno, a da ne gledam tamo nego u neku drugu stranu. Ok, sad kad smo to raščistili, nadam se, koja je poenta gledanja tamo gdje želim da idem? Prvo, hoću da znam šta me čeka na putu za 2, 3, 5 sekundi. I kad sam u nekoj većoj krivini, koja recimo ide desno, ja gledam tamo ka izlazu iz krivine, da vidim šta se nalazi na putu, da li imam neku rupu, da li imam neko drvo koje je palo na put, da li je tu neki auto koji je pokvaren, da li mi neko ide u susret i onda moj mozak se sprema da reaguje za te 2 sekunde ili 5 sekundi na to što se nalazi na putu. Jednostavno ne dozvoljavam sebi da budem iznenađen, da dok vozim gledam ovdje ispred samog skutera u asfalt i onda kad naletim na nešto da se iznenadim, otkud ovdje rupa. Zato gledam tamo što je moguće dalje, da primetim tu rupu na vreme. I naravno ne gledam samo tamo, nije mi pogled fiksiran u daljinu, bilo da sam na pravcu ili u krivini, već skeniram tamo do plus beskonačno, što ja kažem, pa nazad do skutera, pa opet naprijed, pa opet nazad. I tako mi oči non stop rade tamo, vamo, gore, dole, naprijed, nazad. Jednostavno tako mi se kreće pogled. Znači, prva stvar je to da ja hoću da budem svestan šta je ispred mene u narednih nekoliko sekundi, odnosno narednih nekoliko desetina metara i da mogu da reagujem na vreme. Druga stvar koja je bitna je malo psihološke prirode, takozvani target fixation. To je nešto što postoji, to je činjenično stanje. Target fixation je fiksiranje neke mete, bukvalno, odnosno nekog predmeta ili čega god koji se nalazi na putu ili pored puta. I vozači, pogotovo neiskusni, rekao bih, mogu da naprave tu grešku da pogledom fiksiraju jedan predmet, recimo ovo ovdje grudu snega, i onda da nesvesno idu prema njoj, da nesvesno usmeravaju svoj motor na tu prepreku. Recimo šta može da se dogodi, imamo krivinu u levo, pored krivine je neki šareni stub, bandera, šta god.
ja sada idem, skrećem u levo, ja vidim tu krivinu, ali ja gledam u taj stup konstantno i ja nesvesno idem prema tom stubu, zaboravim prosto da skrenem. Zbog toga je bitno da gledam tamo kuda želim da idem i time će moj mozak dobiti informaciju da ja ostatak svog tela, ruke i sve ostalo treba da aktiviram na taj način da one usmere skuter ili motor ka izlasku iz krivine. Dakle, to je to. Ne znam motor gdje ja gledam, ne ide motor sam po sebi tamo gdje ja gledam, nego ja tamo gdje gledam usmeravam svoj motor i idem na bezbedno. Kada izbegavam neku prepreku, ne gledam u nju, ne gledam pravo u nju, nego gledam tamo gdje želim da idem pored te prepreke, pa onda gledam tamo gdje želim da se vratim ponovo u svoju traku. Dakle, to je logika. Ukoliko želim da sada ponovo onu grudu snijega obiđem i ako gledam pravo u nju, možda neću na vrijeme skrenuti i preći ću preko nje. Tako da, to je cijela filozofija. I napravit ću od nje mleveni sneg. To je to. To je deo koji sam htio da snimim naknadno. Sad idemo dalje sa ostatkom snimka. Ponovo jedna realna situacija u saobraćaju. Vozite se lepo svojim putem 50-60 na sat i neka budala izleti ispred vas. Prva vežba koju smo radili je ono naglo kočenje. To je jedna stvar koju možete da uradite. Druga vežba koju možete da uradite je da više manje bez kočenja samo obiđete tu prepreku i nastavite dalje svojim putem. Kod tog obilaženja koristimo nešto što se zove counter steering. Samo da vidim da li ovo snima i dalje. Snima. Koristimo nešto što se zove counter steering. O counter steeringu su snimljene gomile i gomile klipova. Gomila i gomila filozofija je ispričana na tu temu. Nepotrebno je zakomplikovano šta je counter steering. Ukoliko želim da idem desno, gurnem korman od sebe, znači malo od sebe i na dole, onako kako vozim. I šta će se dogoditi? Kada ga gurnem na desno, točak, ne znam da li vidite, će u tom trenutku malo na levo da se okrene. Skuter će da počne da pada na desnu stranu, korman i točak će da prate da idu i oni u desno i skuter ide u desno. Za skretanje u levo ista priča, gurnem ga od sebe, on se malo okrene na desno, prvo počinje da pada na levo, okreće se na levo i skuter ide u levu stranu. Komplikovano je shvatiti ovako kad se priča, ovako u teoriji, ali kada probate jednom ukapirat ćete. Pogledajte moj video koji sam snimio pre možda nekih godinu dana, isto sam bio na ovom poligonu, ali sa drugim skuterom, sa Mustangom. Radio sam counter steering i stavio sam kameru da me od napred snima i napravio sam slow motion i tačno vidite kako točak krene ovamo pa onda ode ovamo ili malo ovamo pa onda ovamo. Kako ću ja da uradim ovu vežbu? Vozit ću po sredini ovih parking mesta i zamislit ću da ja idem odande i da je neko ovdje izleteo ispred mene. Ja idem po sredini, znači tačno udaram u taj auto ili kogod da je. Daću sebi opet prostor od 2 parking mesta, znači recimo ova ovdje linija je neka prepreka, a ja onda na 2 linije odatle moram da počnem taj manevar izbjegavanja, znači idem sredinom i moram da odem skroz ovamo oko ovog parking mesta, da obiđem tu prepreku i da se vratim nazad u svoju traku, da ne bih sleteo sa puta ili da ne bih udario u nekoga koji ide u suprotnom smeru. Prvo ću da radim na levo, pa onda na desno. Znači kako radimo? Izbjegavanje u levo, counter steering u levo, odemo tamo, pa onda odmah counter steering desno, vratimo se nazad u svoju traku. Ajde da probamo. Gledat ću da mi brzina bude negdje oko 40 na sat za početak. Idemo, izbjegavamo i opet desno i vraćamo se i naglo kočenje. Idemo sada u drugom smjeru. Izbjegavamo u desno prepreku, pa u levo i vraćamo se u svoju traku. Vežbajte, 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 bitna je stvar, može da vam spasi život. Sljedeća stvar je kombinacija 2 vežbe. Naglo kočenje i izbjegavanje prepreke u jednu ili u drugu stranu. Tu neće biti counter steeringa, on funkcioniše od nekih 5-10 km na sat.
a mi ćemo prvo da zakočimo i onda iz mesta da pobegnemo u desno ili u levo i da se vratimo nazad u svoju traku. Ponovo, realan scenario, vozite svojim putem, neko izleti ispred vas, vi naglo zakočite, ali niste sami na putu. U retrovizoru vidite da iza vas ide neko ko se zaleteo, ko ne može da zakoči. Udarit će vas ako ostanete tu, znači nakon tog naglog kočenja vi morate da bežite, da obiđete tog što je ispred vas i da nastavite dalje svojim putem. Kako to izgleda? Vozimo, naglo kočimo i odmah idemo da ga obiđemo i nastavljamo dalje. Idealno bez puštanja nogu nakon kočenja. Idemo u drugu stranu, kočimo, idemo u desno, izbjegavam ga, vraćam se u svoju traku i nastavljam dalje svojim putem. Vežbajte koliko puta mislite da je potrebno. Sljedeća stvar koju bih htio da vam pokažem je naglo kočenje u krivini. Znači, u nekoj realnoj opet situaciji, velika krivina, vozimo malo većom brzinom i onda zbog toga i gledamo tamo ka kraju krivine i vidimo da je na putu nešto, drvo, pokvaren auto, pešak, šta god, odron kamenja, nebitno. Moramo da zakočimo naglo da ne udarimo u to. To je prva varijanta ove vežbe. Znači, samo kočenje. Kako kočimo u krivini? U realnoj situaciji mi smo nagnuti, jel da? Skuter skreće. Ako bismo u tom položaju počeli naglo da kočimo, bilo bi možda malo zeznuto, možda bi nam proklizao i izleteo prednji točak. Ono što moramo da uradimo je prvo da ispravimo skuter, ispravimo korman i onda ide naglo kočenje. Kako to izgleda? Skrećemo, vidjeli smo nešto, ispravljamo ga i kočimo. Idemo dalje, idemo krivina u desno, malo veća brzina, krivina u desno, vidjeli smo nešto, ispravljamo skuter i kočimo naglo. Treća varijanta, odnosno druga varijanta ove vežbe je da nakon tog kočenja napravimo i obilaženje te prepreke, znači može u jednu ili u drugu stranu, krivina je u levo, ispravljamo, kočimo i obilazimo u drugu stranu i nastavljamo dalje. Krivina u desno, ispravljamo, kočimo, možemo da obiđemo ponovo i u desnu stranu, mada to nije realno, jer ako je krivina bila u desno i u desnoj traci je nešto, neka prepreka, pre će biti da je leva traka slobodna. Znači, meni više ima logike, ako je krivina bila u desno, zakočili smo i obilazimo u levu stranu. Ako je krivina bila u levo, obilazimo u desnu stranu. Znači, idemo ovako, krivina je u desno, ispravljamo skuter, kočimo naglo, idemo u levu stranu, obilazimo to što je bilo na putu i nastavljamo dalje. Leva strana, krivina u levo, ispravljamo skuter, kočimo naglo, obilazimo u desnu stranu prepreku i nastavljamo dalje. Umorih se, ali nema odmora dok traje vežba, idemo dalje. Inače, kod svih ovih kočenja, naglih i manje naglih, gledam da mi se ne aktivira ABS. Znači, ja imam ABS na ovom skuteru, ali mu ne dozvoljavam da se aktivira i gledam da tako kočim. Zamišljam da ga nemam, zamišljam da ne radi ABS. Ako se aktivira, znači da nešto ne radim baš najispravnije, to je bar moj stav. ABS je tu da me izvadi u onim najgorim, najrizičnijim situacijama, ali ja pokušavam da naučim sebe da vozim i da kočim tako da mi se ništa od tih sistema za asistenciju ne aktivira ni u jednom trenutku. Ni TCS, ni ABS, ni bilo šta drugo. U stvari drugo i ne, to je to. I to bi bilo, ja mislim, to. Da li je ostalo još nešto? Čekaj da smislim. Ne znam, ako sam nešto zaboravio, ako želite da vidite još neku vežbu, vi kažite. Evo, ja iskreno ne mogu da se setim više ničega. I to bi bilo to, ljudi. Završavamo polako druženje na poligonu, 8 sati je, ja moram na posao. Temperatura je, ja mislim, i dalje u minus, negdje oko minus 5-6, što mi apsolutno ne pomaže da se lepo osjećam. I ponovit ću još jednom, sve ove vežbe koje sam pokazao sam ih samo po jednom. Ono što vi treba sada radite je da napravite set vežbi, odete na neki parking ili poligon,
radite 3 ili 4 vežbe, ne više od toga po 5 minuta, najviše, znači ukupno provedite 15-20 minuta na poligonu, ne više od toga. Nemojte da vam ovo dosadi, ovo je nešto što treba da radite redovno, bar 2-3 puta nedeljno. A ako ne možete nikako da to postignete jednom nedeljno, idite na 20 minuta, ali idite i vežbajte. Čak i ako vozite 20 godina, ja verujem da postoje neke stvari koje su vam malo zaređale, koje ne umete da uradite najbolje, jer jednostavno nemate priliku u svakodnevnom saobraćaju da neke od tih stvari radite, a dovoljno je da vam jednom zatrebaju, a da ne znate da ih uradite kako treba i može da bude prilično gadno. Poenta ovih vežbi je da vam svi ti manevri, svi ti pokreti uđu u mišićnu memoriju i da telo samo zna da odreaguje pre nego što vi uopšte ukapirate o čemu se radi i šta je potrebno uraditi, da li treba da skrenete levo ili desno ili jednostavno istrenirajte svoj mozak da se snađe u ovakvim situacijama. Ja sad nailazim na led, što će da bude malo gadno. I tako vam kažem, vežbajte, napravite sebi set vežbi. Nemojte da bude previše teško da vas demotiviše, ali nemojte ni da bude previše lako, jer onda niste ništa uradili. Ako ne izađete iz svoje zone komfora, ako ne napravite nešto što je vama bar malo teško i izazovno, onda tu nema napretka. Jednostavno, dovedite sebe do granice, upoznajte granice svog skutera, naučite šta možete, naučite šta vaš skuter može i onda ćete vremenom da se sve više i više iznenađujete kada shvatite da i vi i vaš skuter možete mnogo više od onoga što ste mislili. Meni se to dogodilo. I tako, ajde, nije mnogo hladno, -6 je napolju, izvadite motore iz garaža, niste ih zbog toga platili, zamenite ulje, sipajte gorivo, doduvajte gume i ajmo polako na prvi parking ili na poligon da malo obnovite svoje znanje i svoje veštine, pa onda i u neku pravu vožnju. Zato ste valjda kupili te mašine, jel da? Pozdravljam vas ja i vidimo se u narednom klipu. Ćao!